Jadi di antara yang wajib getanyo ikut lom bahwa Nabi getanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam neberi syafaat ke getanyo umat sehingga di uro akhirat. Wajib tak ikut le getanyo. Di mana syafaat Nabi Muhammad na limang macam. Menan mutulis di dalam kitab Hud-Hudi dan kitab-kitab tauhid yang lain. Mutulis di dalam kitab Hud-Hudi, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallama wa ghairuhu minal anbiya'i wal ulama'i was salihina salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Bermula syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya Nabi daripada para nabi dan para ulama dan para orang saleh, yang bermula rahmat Allah dan sejahteranya Allah itu sebut atas mereka itu semua sekalian. Yang kagekeun rahmat dan sejahtera kekeun Nabi. Menye jalan pengikut je. Menye langsung hanjur. Ya ino gekeun rahmat dan sejahtera ke ulama, rahmat dan sejahtera ke orang saleh, jalan ikut bakun rahmat dan sejahtera kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Nyan kajut hukum ji. Ya, empat. Wa syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam khamsun. Dan bermula syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 5. Jadi neceka dilikut yang berhak untuk bisyafaat sehingga hura kiamat yang utama sekali Nabi getanyo Muhammad. Kemudian nabi-nabi yang lain. Juga para ulama nahak bisyafaat. Menancit urung-urung yang saleh nahak gebi syafaat. Kedalil bahawa Nabi getanyo Muhammad na nabi syafaat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Yang benar. Bermula syafaatku itu bagi pelaku dosa besar daripada umatku. Lam ayat nepegal oleh Allah, man dalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Tiada seseorang pun yang dapat memberi syafaat terkecuali dengan izinnya Allah. Lam ayat yang lain nekun oleh Allah, wa yashfa'una wa la yashfa'una illa limanirtadha laha. Dan mereka itu tidak dapat memberi syafaat kecuali yang dapat bagi orang-orang yang Allah ridai untuk memberi syafaat. Bak masa Nabi pernah trok tidra urang bak Nabi niat temanyang tentang syafaat. Keun urangnya bak Nabi, syafa'atuka lil muttaqin. Bermula syafaatmu itu ya Rasulullah bagi orang-orang yang bertakwa. Netanya. Nejawab oleh Nabi, innal muttaqina fil ghina. Nejawab Nabi, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu
itu sebut di dalam kekayaan, kakayai, hana perlele bantuan. Lantas Nabi membaca ayat, Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu kemenangan. Kemudian baru menjawab oleh Nabi, Innama syafaati lil halaki min ummati. Hanya saja bermula syafaatku itu bagi yang binasa daripada umatku, bagi yang celaka daripada umatku. Jadi sebutlah bahawa syafaat Nabi ke umat yang pubut disaraya. Syafaat Nabi ke umat yang jatah celaka. Cuma dalam kitab Uhud-Uhudinya cekut bahawa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam na limang boh syafaat. A'zamuha syafa'atuhul muhtasatu bihi liirahatil khalqi walau kuffaran. Bermula yang terbesarnya syafaat Nabi, itu syafaatnya Nabi yang dikhususkan, yang diistimewakan dengannya Nabi untuk mengistirahatkan semua makhluk, sekalipun ada ianya makhluk itu makhluk kafir. Pane ke istirahat makhluk, gebi syafaat li Nabi ke piohek makhluk min tulil mauqifi, daripada lamanya berada di mauqif, di tempat hintian untuk dihisap trip tadanginan. Kepu dia bi syafaat ke makhluk di final li Nabi liyaj'alallahu hisabahum, supaya bahawa menjadikan oleh Allah akan hisab mereka itu makhluk. Nyo syafaatnya yang gebuhnan dalam kitab Kifayatul Awam ini dengan syafaat kubra. Syafaat Nabi gutanya ke mamandum makhluk. Karena katrep hadang di mauqif. Gebi syafaat bak faslul qada. Bak fasal qada. Ya mbak. Nyan gebuhnan ini syafaat kubra. Di mana asal muasal terjadi syafaat kubra tersebut, ya, makhluk dum han ledang di mauqif. Hai ledang inan. Sehingga timbul keinginan lamate makhluk bergepinah inan le Allah walau lam neraka aja. Yang penting bekle inan. Sehingga di umat Nabi sama-sama ajak bak Nabi draw masing-masing. Sama-sama ajak bak Nabi draw. Di umat Nabi Adam jabat Nabi Adam. Ya laki syafaat. Menanti di umat Nabi lain. Seut Nabi nafsi. Gepelahe draw ke odor. Draw ke draw fikir orangnya. Ilung ku fikir ke draw. Long ikah ka fikir ke draw. Sama-sama fikir ke draw. Yang hana pun odor draw. Yang hana ke nafsi tok Nabi katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyai Nabi katanya ahwate tro umat ya alake syafaat. Seut laju Nabi katanya ana laha. Yang mana menulis dalam Kifayatul Awam. Itu urusanku. Ya tapi Indonesia. Nyan urusan lun gitu. Kemudian Nabi katanya nu sujud, di miup arash lagi sujud sembahyang. Dan berfirman Allah Taala bahwatanya irfa raksak, irfa raksak. Tak payah ada ke. Angkat kepalamu. Isfa tasfa. Beri syafaat olehmu, niscaya kamu memberi syafaat. Dan bakwatanya ke Nabi gebi syafaat kubra.
Itu wate makhluknya haik ledang di mauqif katrib tadang gebi syafaat li Nabi sehingga barulah gehisap makhluk bak watenya. Yang syafaatnya khusus dengan Nabi kita nyo. Payah tak ikut nya. Payah tak imani nya. Ya, mun lagi orangnya anda pegah, payah ikut latih kita nyo. Lun patih, lun iman bahawa tinggal di urau kiamat na syafaat Nabi. Kemudian syafaat yang kedua. Wa syafa'atuhu fi qaumin istahaqqu dukhulan nar. Fala yadkhulunaha. Dan syafaatnya Nabi pada satu kaum yang telah menerima hak oleh mereka itu kaum akan masuk neraka. Maka tidak memasuki oleh mereka itu kaum akannya neraka. Yang syafaat yang kedua. Yaitu syafaat Nabi ke umat Nuh yang kajatah jud ke penghuni neraka. Kajatah lu belang neraka. Gebi syafaat ni Nabi. Ngan berkat syafaat Nabi hana jadeh lu lang neraka. Ya benar. Syafaat yang kelih. Wa syafa'atuhu fi qaumin dakhaluha fayukhrajuna minha. Dan syafaatnya Nabi pada satu kaum yang telah memasuki oleh mereka itu kaum akannya neraka. Maka dikeluarkan akan mereka itu kaum daripadanya neraka. Syafaat Nabi yang kelih. Gebi syafaat ke umat Nuh yang kalam neraka. Ngan berkat syafaat Nabi, gepetebit daripada neraka. Yang syafaat kelih. Ya, benar. Syafaat yang keput. Wa syafa'atuhu fi qaumin dakhalul jannata. Dan syafaatnya Nabi pada kaum yang telah masuk mereka itu kaum dalam surga. Nyo bingung tu cik. Ya. Gebi syafaat le Nabi ke umat Nuh yang kajut ke atas surga. Kepu gabi syafaatnya le Nabi lam litaraqi fi uluil manazili, agar tinggi, agar naik pada ketinggian derajat surga. Ngat lebih menyanglam derajat dalam surga. Yang syafaat Nabi yang keput ke ahli surga ngat manyang derajat dalam surga. Yang kelima, wa syafa'atuhu fi dukhuli qaumil jannata bighairi hisab. Dan syafaatnya Nabi pada masuk satu kaum dalam surga dengan tiada hisab. Yang kelima, syafaat Nabi ke umat Nuh. Ngat roh lang surga, ngat tamang surga tanpa melalui hisab. Ya benar. Wahadihi mukhtassatun bihi, dan bermula syafaat ini itu yang diistimewakan dengannya Nabi. Kal ula, seperti syafaat yang pertama, syafaat kubra. Nyo syafaat yang kelimangnya, syafaat pertama umat lam surga tanpa kehisab, nyan hak istimewa Nabi. Taban lagi syafaat yang pertama, syafaat kubra, syafaat agar cepat kehisab. Ngat jud tapi yohe kita nyo makhluk. Yang dua boh syafaat hak istimewa Nabi. Yang leboh tu syafaat Nabi kan khassah bak Nabi. Kan tokna bak Nabi na bak ulama. Na bak urung saleh. Yaitu syafaat urung yang kajatah tamang neraka hanjadeh tamang. Yaitu syafaat petebit urung dari neraka. Yaitu syafaat peek derajat urung lam surga. Nyankan khusus kepada Nabi. Jadi daripada limang boh syafaat Nabi, dua khusus bak Nabi, letu hana khusus. Nakil yang pegah. Waqila syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam aktsaru min 20 syafa'atan. Dan kata kil, satu pendapat
bermula syafaatnya Nabi SAW itu terlebih banyak daripada 20 syafaat. Dubahlah ni bak 20 apa syafaat. Nah, pendapat yang pegah menang jumlah syafaat Nabi. Yang wajib ada katanya tak iktikad bahawa bagi Nabi syafaat. Bagi Nabi beri syafaat. Kepadubah syafaat Nabi dak ana medub hana ke kafir tu. Tapi mehana tak iktikad. Le katanya bahawa Nabi nak beri syafaat nyandret ke kafir tu. Di mana hasil nak iktikad bagi katanya setelah tata pula katanya bahawa bagi Nabi katanya nak beri syafaat. Le tata pu tak iktikad tu, tak akui tu, tak benarkan tu bahawa Nabi katanya nak beri syafaat. Ke jumlah syafaat dak ada pu. Ya nya ada kah? Ada kafir. Tiga tu lah ulang 5 boh syafaat Nabi ke umat. Yang pertama ke memandum umat, syafaat kubra li irahatil khalqi untuk pupuyuh makhluk. Yang kedua syafaat Nabi pertama umat lam syurga padahal kajatah neraka. Yang kelima syafaat Nabi ke umat yang kena dalam neraka terbit dari neraka. Yang keempat syafaat Nabi ke umat yang kena dalam syurga ngat mutamah manyang derajat. Yang kelima syafaat Nabi ke umat agar tamang syurga tanpa gehisab. Alhamdulillah. Karenanya ngepela selawat ke Nabi. Raya tak kebutuhan katanya singgah di urang akhirat kepada syafaat Nabi. Pela selawat ke Nabi. Karena Nabi gatat keturi umatnya yang abih le selawat ke Nabi. Alhamdulillah walillahil hamd.